নমস্কার নমস্কার নমস্তে গুড মর্নিং সত শ্রী আকাল সালাম আলাইকুম বলে মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে আমি বুলবুল দিয়ে আবার আপনাদের সামনে এলাম প্রচুর শাড়ি আর শল আর আজকে কোট দেখাবো না যাই না কোটও দেখাবো মনে হয় তার সম্ভার নিয়ে তো now we have come. I am Godhuli Sen. Now we have come with all our winter collections, so hope you like our products. Now we will start with our first product. She is wearing a sari, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক yeah, ব্যাঙ্গালোর Bangalore সিল্ক silk. See the border, it's zari weaving border, it's broad, it will give a very gorgeous look. See, এটা উইভিং এর আছে মিনাকারি কাজ আছে দেখুন ভেতরে পাখিগুলো দেখুন ছোট্ট ছোট্ট মিনাকারি কাজের পাখি বার্ডস है yeah, bronze and golden, silver, actually silver and bronze. कोई भी ज्यादा डार्क कलर नहीं है ये देखिए नीचे का बॉर्डर भी चौड़ा है ऊपर का नैरो है जिसका पल्लू देख लीजिए It's fully silver. सिल्वर थोड़ा सा ब्रोंज कलर Bronze है color. दाम मात्र 1850 2850 is the price of this sari. It's a Bangalore silk. আচ্ছা আমি যে স্টোলটা নিয়ে আছি the এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1175 Yeah, it's তলায় a stole তলায় actually. দেখুন কান্নি কাজ করা আছে Yeah. But these all whatever winter collection we will show you are from Kashmir. We Kashmir. have সব imported Kashmir. from Kashmir. अच्छा এই দুটো একসঙ্গে যদি কেনেন তাহলে 10% डिस्काउंट पाবেন अगर ये साड़ी के साथ अब ये वाला स्टोल खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर सिंगल साड़ी या सिंगल स्टोल लेंगे तो इसका जिसका प्राइस जितना है वही रहेगा Yeah, if you buy a combo of a sari and a stole or a shawl, you will get 10% discount. But if you buy a single sari or a single stole, then you will have to pay the full price. Now the sari I am wearing. Tasar. See, it's a tasar. See, তাসারের সঙ্গে ঘিচার বিভ আছে with golden border. Ganga Jamuna par means both side both two colors. হলদে আর One is yellow, one is black. Now Sambalpuri design পাল্লু 4350 এটার দাম আছে The price is 4350 4350. And with this we have showing you a matching stole মানে come স্টোলটার shawl. দাম এতই কম এটা 2050 টাকা মাত্র দাম 2050 is the price. See, it's going with this sari beautifully. হাউ মাচ Only সরি 1650 this is 1650. The stole is only 1650. मतलब इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही कम दाम है 1650 का And स्टोल this है combo is beautiful. The ये अगर sari लेंगे with तो this 10% stole डिस्काउंट is मिल beautiful. जाएगा But if you want to buy a single sari or a single stone, that is also you are most welcome. Okay? We are showing this for your help only because in winters you need sari with a stone. স্টোল দেখাই খুব কম রেঞ্জেই দেখাই মানে ভীষণ আচ্ছা আগে কি স্টোল গুলো আছে সালোয়ার Okay. Now we will start with salwar kameez. এগুলো আছে 1450 পুরো These are সেটটা piece. Salwar kameez piece. আচ্ছা পুরোটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই জন্য It's a woolen. উলেন It's a woolen salwar kameez piece with Kashmiri দেখুন। work done on it. এটা আপার পোর্শনটা হবে আর লোয়ার And পোর্শনের this is জন্য the churidar, patiala, कुछ भी करेंगे you want नीचे to. के लिए ये वाला है कपड़ा बहुत सारा है Yeah. अच्छा और ये है इसका बैक साइड का बैक हाँ, साइड back side it's plain. हाँ प्लेन है ये देखिए 1450 था 1450 is the price. ये पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ Yeah, है Kashmiri embroidery. It's of woolen material. This और एक is दिखा दे। also black in color. This is also 1450. Everybody prefer blue or black. I have seen in woolen बड़ो करे material. देखिए दीदी बड़ा Yeah. करके दिखा दे रहे देखिए See, Kashmiri work done. इसमें पूरा कश्मीरी वर्क करा हुआ ये वर्क है पूरा एम्ब्रॉयडरी है और सलवार और कमीज के लिए We है bring all our winter collections from Kashmir only. This So, is 1450. 1450 इसका दाम है This is a और एक- full two-piece set. हाँ 2 पीस सेट ये वाला इसके बाद दिखा रहा है व्हाइट वाला भी बहुत See, सुंदर है This is very elegant. Very. सबके साथ Those who want to wear light colors, for them this is the best choice. See. एगुलो के अनेक एक कप्तान भी बना लेते हैं हाँ, बहुत लोग ना इसका if you कप्तान want, बना you लेते can हैं wear kaftan with a churidar, or with the down portion you can make a short kurti and do something embroidery or wear it plain also. 1450. उलन है ये सब उलन है कोई भी कॉटन नहीं है सब उलन के ऊपर ही दिखा रहे हैं 2 पीस का सेट है
और एक दिखा रहे हैं ब्लू, ब्लू के ऊपर मल्टी कलर काम करा हुआ। This blue is different from the other one which we have shown before. খুলেগা চলবে, ঠিক আছে। Okay, single piece. হ্যাঁ, We are showing it as a single এটা হ্যাঁ piece. এটা না ধরে নাও। সবকটারই দেখুন সামনে কাজ All করা আছে, Kashmiri পুরো work all over done. বুটি আছে, কম্বিনেশন গুলো সব আলাদা আলাদা। ওটা অরেঞ্জের শেড, ইয়েলো শেড দিয়ে করা আছে। এর আপনি চুড়িদার বানাতে পারেন, টাইটস মানে যা খুশি বানাতে পারেন তলার পোর্শনটা দিয়ে। It's বা a short woolen কুর্তিও বানাতে material পারেন। on which Kashmiri work have been done. It's a 2-piece kurti set. Now we will show you woolen stole. স্টোর এটা See this পশমিনা, stole. এটা It's a এত pure পশমিনা, pashmina. পিওর It's very পশমিনা, soft. হালকা, প্রচুর Very হালকা। soft and very light in weight. এগুলো western এর সঙ্গেও নিতে পারবেন। With western, eastern, 145. See the motif work. মোতি ওয়ার্কটা একটু জুম করে দেখাতে হবে, যে মুক্ত আছে আর এ আছে, ছোট ছোট স্টোনও আছে। See the motif work done on it. মাত্র 1450 দাম। Only 1450 is the শাড়ির price. সঙ্গে, সালোয়ার কামিজের সঙ্গে বা কুর্তির সঙ্গে, জিন্সের Both সঙ্গে side this motif work is there. Okay. See. সবকটা That is ইংলিশ light কালার, mauve, প্রচন্ড this is প্রচন্ড light লাইট greenish. কালার। এটা গ্রিনিশ, মানে এটা বলবো এটাকে Yeah, light greenish color. See the motif work. It's beautiful and very soft in এইগুলো যে texture. দেখছেন না ছোট ছোট হয়ে রয়েছে, এগুলো কিন্তু এর থেকেই Exactly. দাগটা This হয়েছে। is so soft. See both side this motif work. মোটিভ ওয়ার্ক, এটা ফোল্ড করা থাকে বলে মুক্তরির দাগটা পানি হয়ে যায়। 1450. 1450। এর আরেকটা কালার দেখাবো, See. লাইট মভ। This is light mauve. This is also unique in itself. ভীষণ সুন্দর মভের Colors are really beautiful. Very uncommon. রংগুলো দেখুন, 1450। 1450। এগুলো গিফটও করতে পারেন, বিয়ে বাড়িতে কারোকে যদি গিফট করেন, জন্মদিন বাড়িতে, মানে যেখানে খুশি গিফট করতে পারেন, যাকে দেবেন সে খুব খুশি 145. হবে। Yeah, these are something unique. ইউনিক পিস একদম। See the motif work. And Scarfish there are small stones also in স্টোনস between. আছে। White moti, golden moti, and these are small stones which gives it a very unique look. Okay, 1450. Now we will show you some shawl. এগুলো শল, এগুলো একদম যারা শাড়ির সঙ্গে শল পরছে, Exactly. You can wear it with salwars also. এই অল ওভার কাজ করা আছে। এই যে This is 3350। 3350. কাজটা দেখে নিন, একদম 3350. ভীষণ সুন্দর কাজ। All over মাল্টি work কালার, is এগুলো done. প্রচুর শাড়ির সাথে যাবে, ইয়েলো, গ্रीन, रेड, पिंक, যে কোনো শাড়ির সাথে পরতে পারেন। ये हर साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं। 3350 इसका प्राइस है। प्योर वुलन शॉल है ये वाला। These are all pure woolen shawl. Now we will show you something in black. ब्लैक है दिखाচ্ছি, इसमें देखिए पूरा काम नहीं है, बॉर्डर है, इसका Some प्राइस भी कम people है, don't want full work लेकिन done. प्राइस के हिसाब से शॉल बहुत बढ़िया। 2050. ओनली And this is very 2050। light in weight. Very light in weight. गरम कपड़ा है, वेट भी बहुत कम है। Woolen material. This is a complete पूरा woolen देखिए material. एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। Exactly. चेन स्टिच, आड़ी स्टिच जो होता है ना, उसी का एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। ये देखिए 2050। It's a very पूरा warm एम्ब्रॉयडरी करा material. আছে। Woolen material on which embroidery have 2050 দাম। 2050. তারপরে দেখাচ্ছি স্টোল পশমিনা, এটাও 1650 This is দাম। kanni. অসম্ভব হালকা কান্নি। This is Pashmina Kanni stole. 1650. প্রতি বছর আমি দেখাই, Yeah. আপনাদের প্রচন্ড ডিমান্ড থাকে। We have really good response for this type और of साल हम Kanni shawl दिखाते because हैं। these are very lightweight, very easy to carry, and इसका कलर देखिए, gives it a pink। very beautiful look. See, कोई it's pink in color. It's साड़ी हो, beautiful. ब्यूटीफुली बहुत सुंदर लगेगा। This is only 1650. Only. Now. হ্যাঁ, এটা দুভাবে পরা যায়, মানে পেছনটা তো অন্য কালার হয়ে যাচ্ছে। ওটা See, পিঙ্ক ছিল, এটা আবার দেখুন You can wear this both sided. এটা That is pink. কাঁসার কালার হয়ে This is যাচ্ছে। brown. এটা You can brown say হয়ে light যাচ্ছে। shade of brown. পিঙ্ক আর ব্রাউন। You can wear it both side. See, this is black. অসম্ভব হালকা, এগুলো মানে Very একটা light. মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। Kanni shawl, very light. 1650 1650 is the price. See at the back side, a blue shade is coming. এই যে You can wear this completely differently. এটা গ্রে মতন শেডটা এসে যাচ্ছে, Yeah, গ্রের সঙ্গে। bluish grey. হ্যাঁ, 1650 দাম। And see, it's so soft, means like pashmina we say. हाँ. It is coming in one hand.
এটাকে ফোল্ড করে So নিলে একটা soft. ব্যাগের মধ্যে এসে যাবে। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি আমাদের ফেমাস শাড়ি কাঞ্চি Yeah, পাড়শি। কাঞ্চি পাড়শি। একটাই হয়েছে, একটাই দেখাতে পাচ্ছি। We have a very good demand of this designer piece, which is Mohini's creation, designed by Bulbul Mitra. এই See, এটা একটাই হয়েছে, কিন্তু অপূর্ব শাড়িটা আমার নিজেরই অসম্ভব কাঞ্চি ভালো পাড়শি। লাগছে। তার ये भीतर का जो है ये पूरा गाछी तसर है, गाछी बाय गाछी तसर के ऊपर ब्लैक डाई करा के उसके ऊपर हैंड पार्शी करा हुआ है। this is Kanjivaram and Parshi's mixture. You can say इसलिए इसका नाम collaboration. रखा है कांची Kanchi पार्शी। Parshi. The price is 6950. এই যে, ये इसका Hand ताकि Parshi work have been done. Hand Parshi work on Gachi by Gachi Tassar, and rest of the sari is Kanjivaram. That's why গাছি it বাই is- গাছি তাসারে হ্যান্ড পার্শি করো। এটা আপনারা জানেন, যারা মোহিনী বুটিক দেখছেন তারা জানে। ওই কুচিটা ফেলে দাও তুমি, দিয়ে ওটা খোলো। now see. এর This সঙ্গে এটা shawl, ম্যাচিং করে রেখেছি 2050 সাল। 2050 only. See. এবার দেখুন এইটার সঙ্গে যখন এটা পরবেন কি লাগবে। See the shawl. এই হচ্ছে শাড়ি, এই It's a হচ্ছে শাল। lovely combo package. If you buy this shawl with the sari, you will get a 10% discount. এটা দুটো একসঙ্গে কিনলে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এর সঙ্গে অন্য কোনো যদি শল পছন্দ করে Yeah, থাকেন, if you want তাহলেও some other 10% color discount shawl পাবেন। with something like black or any other color, we will give you that. যদি আপনারা একটু ব্ল্যাক রেড পছন্দ করেন Exactly. তো তাহলে আমি সেটাও দিয়ে দেবো, কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আরে ব্লাউজ পিসটা And দেখিয়ে this দিই। is its own blouse piece. See. হাতে This কাজ will come করা in আছে। the hand and this will come in the ব্যাক সাইড or whatever you want, whichever designer way you want to do, you can do it. 6950 আর 2050। এরপর দেখাচ্ছি পিওর তাসার। পিওর তাসারে উইভিং আছে, এগুলো ভাগলপুর থেকে আসে আমাদের, ভাগলপুরি উইভ। Yeah, pure tassar weaving. Since it's a winter, so we are showing you silk and tassar because people prefer wearing silk and tassar during winter. See, এই যে this is 4950. পিওর তাসার Zari জারি border। border. আর এগুলো উইভিং আছে। Yeah, এগুলো these পুরো are weaving। all weaving. Okay, these are all weaving. পুরো শাড়িটা এভাবে যাবে। See, এর ব্লাউজ পিসটা পরে দেখাচ্ছি, এর সঙ্গে যে শলটা আছে সেটা ম্যাচিং করে দেখাবো। see the sari. এই তাসারের This is কোয়ালিটি a very elegant look. Very elegant look. পিওর তাসার হলে একটা খসখসে ভাব থাকে না, এটা একদম হাতে পেলে বুঝতে পারবেন। Yeah, those who will wear it, you can feel the texture of the sari. এই It's really pure. স্টোলটার সাথে নিয়ে And see. অপূর্ব লাগবে। In contrast, wear this stole with this sari, it will look beautiful. স্টোলটার দাম মাত্র 1175। This is only 1175. This stole is only 1175. এগুলো আপনারা এটা তো And the saree is 4950 1175 প্লাস করে 10% ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে, সেটা আপনাদের জন্য খুব ভালো। And see, this is its own ব্লাউজ blouse. পিস, এটা ব্লাউজ পিস। এরপর এরকম ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। See, this is a gorgeous color. এটা কি বলবো, অরেঞ্জ Yeah, this is orange. ব্যাঙ্গালোর This সিল্ক। is 3550. গোল্ডেন আর সিলভার দিয়ে কাজ Complete করা আছে। party wear. Complete party wear. See. এখন বিয়ে বাড়ি আছে, অনেক পার্টিজ আছে, তারপর কারো গিফট করার থাকে, এগুলো নিতেই পারেন। 3550 गॉर्जियस একটা শাড়ি। इसमें देखिए पूरा सिल्वर और गोल्डन का काम करा हुआ है, सिल्वर जरी गोल्डन जरी का काम, लेकिन ये ज्यादा शाइनी नहीं है, मैट फिनिश No, का है। this is on matte finish. मैट फिनिश का है। Silver, golden, both type of zari have been used. The border is very broad to give it a gorgeous look. এই যে, See the meenakari work at the border. ज्यादा चमकीला नहीं है, एकदम मैट Exactly. फिनिश का है। 3550 And ये हम this is बैंगलोर से the- मंगवाते हैं। इसके साथ जो शॉल है उसका कलर कॉम्बिनेशन सब देखिए, साड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया आ रहा Completely है। going with the sari. The price of the shawl is 3350. 3350. See, देखिए कितना अच्छा मैचिंग आ रहा है। 3350. The shawl is 3350 ये 3550 and the sari is एक साथ 355. लेंगे तो आपका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। Okay, and the blouse is this. This is the blouse. See. हाथे चौड़ा, Fully worked done on the काचर blouse. शुरू और ऑल ओवर बूटी। Our shop is at Gariyahat, 127A Rajbihari Road. सीओडी ऑल ओवर इंडिया ते আছে Yes. আর ইএমআই ফ্যাসিলিটিসটাও আছে।
if you buy and want to pay in installment, you can pay that in 3 months installment EMI. ধরুন এই শাড়িটার সঙ্গে শল নিয়ে সাপোজ আপনার 7000 বা 7500 হলো, এটা 3 মাসে পেমেন্ট করে হাতে শাড়িটা পেয়ে যাবেন। Saree with the shawl. এটা 3250, হ্যাঁ এটা 3250। এতেও দেখুন পুরো মিনাকারি করা আছে এখানটায় সিলভার গোল্ডেন দিয়ে, ভেতরেও একটা করে লাইন সিলভার একটা করে गोल्डन। एंटीक, सब एंटीक जरी का वर्क है, पूरा जो काम करा हुआ है ना एंटीक जरी का। This is completely antique zari on midnight blue color saree. This will give it a very gorgeous and elegant look. Now see the shawl which I am showing. This is going with this saree. ये shawl में अद्भुत सुंदर, beautifully see. ये यूवीफटा नोट। This is 2050 Kanni shawl, pashmina Kanni shawl with zari weave. With zari weave. See the zari weave. This is zari weave. This gives it a very different look from the other শাড়িটার shawl. সঙ্গে একবার আমি এটা ফেলে দেখাচ্ছি। Exactly. This will go beautiful with this. ভীষণ সুন্দর যাবে। এই শাড়িটাও তো সেমি কালার, ডিজাইন আলাদা। এই দেখুন এইটা পুরো জারির উইভ করা আছে, কান্নি শলে জারি উইভ কাশ্মীর থেকে প্রথম এলো, তো নতুন এটা This আবিষ্কার। is completely new design from ভীষণ Kashmir. সুন্দর লাগবে। It's a zari weave shawl on Kanni. ঠিক আছে, আর এই শাড়িটার সেম কালার। Exactly. এই দুটো একসঙ্গে নিলে আপনারা 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। Blouse. ব্লাউজটাও This is ভীষণ the blouse. সুন্দর। Okay. Our shop is just near City Style in Gadiahat. গড়িয়াহাটে সিটি স্টাইলের লাইনে আমাদের Please আছে। do visit our shop. You will get Kolkata. much Kolkata more में है stock of हमारा। winter collection and this type of collection. টমেটো This is tomato. 3550. 3550। This is also from Bangalore. এর মিনাকারি ময়ূর গুলো দেখুন। Exactly. This silver and golden, both color have been used in this Minakari work. This Minakari work. पिकॉक गुलो इतना बढ़िया लग रहा है ना Exactly. मीनाकारी वर्क के लिए, इसका काम And these इतना stripes fine are है। also, one is in silver and one is in golden. See, 2 types of zari have been used in this. ये वाला This ये is देखिए। 3550. See the look of the sari. It's beautiful, complete party wear. Now the stole I will show you. It's in contrast with the কন্ট্রাস্টে sari. দিয়েছি কারণ গ্রিন এই বর্ডারটা আছে Exactly. বলে With the green border. এটা একদম This- উলেন শল, তাতে হ্যান্ড পার্সি করা। These are hand parshi. See, at the back you can make it out that it is hand parshi done on the woolen shawl. The price দাম is মাত্র only 1450। 1450. All over hand parshi work have been done. The price is 1450. পুরো হাতের কাজ করা আছে হ্যান্ড পার্সি। যদি কেউ শুধু স্টোলটা চান, এই শলটা চান নিতে পারে। And the blouse piece. ও সরি, দ্য ব্লাউজ পিস। And this is the blouse piece. See, fully work done in the blouse piece, and this is the broad in hand that is on the back side. Okay. Now, और एक बैंगलोर दिखाएंगे, ये We'll रामा show you. ग्रीन है, हमारा Yeah. ब्लू है, फिर टोमेटो दिखाया कलर, ये वाला ग्रीन का शेड है। see, it's a lovely one. इसका भी This is सब 3250. 3250 डिजाइन सब अलग अलग है। Yeah, different design. This is also silver and golden. Both type of zari have been used. इसका देखिए पल्लू का डिजाइन भी चेंज हो गया, पहले पीकॉक था, इसका पल्लू का डिजाइन दूसरा है। Completely different design, different sari. Okay, but it's a Bangalore silk. শীতকাল আসছে বলে আমি শুধু সিল্কের শাড়ি আর তার সঙ্গে ম্যাচিং শাল বা স্টোল দেখাচ্ছি। See, see the look of the sari. See the fall of the sari. 3250। Beautiful. 3250, and see the shawl in contrast with blue touch. This is only এর 1650. সঙ্গে ভীষণ Kanni সুন্দর work. লাগবে, অপূর্ব ম্যাচিংটা অপূর্ব হয়েছে দেখুন। এগুলো Kanni ম্যাচিং work করতে stone. আমার প্রচুর সময় যায়। Exactly. It takes a lot of time for us to give you the best comment. বেস্টটা দেওয়ার জন্য আমার Exactly. প্রচুর সময় যায়। So that when you will wear it, people will say, yes, you are wearing something different from the others. इसको मैचिंग करने में बहुत टाइम जाता है हमारा, ये साड़ी के साथ ये स्टोल This is शॉल, it. लेकिन मतलब Blouse जितना piece. अच्छा हो सके हम मैचिंग कराते हैं। ये इसका ब्लाउज पीस है, और दोनों एक साथ लेंगे तो 10% तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। हाँ। और हमारा शॉप कलकत्ता पे है, COD ऑल ओवर इंडिया में है, EMI फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगा। 3 महीने में पेमेंट करने के बाद आपको साड़ी आपके हाथ में मिल जाएगा।
ये कॉस्टली साड़ी के लिए है। This is 7,4950। 4950. This is 4950 pure तसर। ये तो एक बार दिखा दिया, नहीं ये एक बार दिखा दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। ये दूसरा डिजाइन दिखाना था, ये दूसरा डिजाइन And this is it दिखाना था, लेकिन ये वाला डिजाइन आ गया। See, this blouse piece is half. हाँ सॉरी, वो वाला डिजाइन दिखाना था। ये साड़ी तो हमने पहले दिखाई दिया। ये वाला है और एक डिजाइन, ये भी वीविंग का है। We have shown that design वीविंग। ये देखिए, एकदम दूसरा डिजाइन है। Pure tasar. The material is pure tasar, same Pure material. tasar, same but material. The Weaving design एकदम is अलग। completely different. Price is also same 4950. See this weaving style. It's awesome. It's handloom weaving style. সুন্দর পাড়েও উইভ করা আছে, Golden জারি border. border আছে। Golden zari border is throughout. See, it will give you a beautiful look. Beautiful, elegant look. मतलब इसके साथ व्हाइट शॉल लेंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। And this is a तसर कलर का tasar shawl color लेंगे। shawl with zari. पहले जो दिखाया था ना हमने, इसका शॉल देखिए, See this zari. इसका भी This जरी is weave है। zari. Kanni shawl with zari. ये वीव है, हम पीछे दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा This वीव का है। is kanni. You can make it out from the back side. ये वाला दिखाई This is zari. और एक हम दिखाएंगे इसके साथ। Okay. The price of this saree is शॉल 20 price of this shawl is 2050. ये 4950 2050। और अब जो दिखा रहे इसके साथ एकदम सबसे बढ़िया लगेगा ये वाला। This देखिए, white इसका shawl you देखिए, can white also shawl take with this. उल्टा। We are giving. Oh, this is इसका दाम- only 1250. See, 1250 का देखिए। it's a stole. It's 1250. ये भी ले सकते हैं क्योंकि व्हाइट जो पल्लू है ना इसके साथ बहुत बढ़िया Nowadays है। in Calcutta, Mumbai, in South, where there is not so much cold, there people use stole instead of shawls. हाँ. Means for ये style South- purpose, you can just take it like this. It's a stole. बहुत हल्का है। It gives a very elegant look. Since in Calcutta and in South we don't have too much of winter or too much of cold, so we use this type of stoles instead of shawls. अच्छा, इसका ब्लाउज दिखा देते हैं। साड़ी का 4950 प्राइस है, इसका ब्लाउज भी इसी है। इसीलिए हम कह रहे थे इसके साथ व्हाइट शॉल भी जाएगा और तसर And कलर भी tassel जाएगा। whichever you prefer, you can book. हम वही वाला भेज देंगे। सीओडी तो है ही, कहीं से भी आप लीजिए, हम सीओडी कर देंगे। खाली इंडिया के बाहर सीओडी नहीं This is है। the same saree I am wearing with a different color combination. 4350. ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन। Green blue combination tasar with Sambalpuri pallu design. टेम्पल्स, ये टेम्पल तो बहुत ही हिट डिजाइन है हमारा। It's a traditional look saree. Completely traditional look saree with zari border. ये प्योर तसर पे भी है ये। And this is the shawl. 1450 is the price. 1450। We are giving with this. See. This is hand pashi and French knot done on the shawl. দেখেন এটা একদম হ্যান্ড পার্সি, This ফ্রেঞ্চ is নট করা আছে, hand pashi and French knot. একদম হাতের কাজ। দাম মাত্র 1450। See, only 1450 is the price. ये ग्रीन के साथ ग्रीन मैच करके हमने दिया है क्योंकि इसका ब्लाउज इसमें देखिए ब्लू में है। हाँ, the blouse piece is in blue. See, 4350 और शॉल है 1450। दोनों एक साथ zari border in the hand. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। शॉप पे चले आइए, बहुत बहुत स्टॉक है। Yeah, you will get variety of winter collections and tasar, silk. तसर सिल्क बहुत স্টক है। All type of স্টক আছে দোকানে, আপনারা গড়িয়াহাটে চলে আসুন। একদম রাস্তার উপরই আমার দোকান আছে, যাদবের মিষ্টির দোকানের ঠিক পাশে পাশে। একদম আপনার ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের উল্টো দিকে মোহিনী বুটিক। This is also tasar, same thing I am wearing. 4350, just a different color. অনেকগুলো কালার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। আমার কাছে এগুলো মানে 12-14টা কালার আছে, সব দেখানো we are সম্ভব showing না। few, and if you want more to see, come to our shop. We will show you दुकान में all. चले आइए, हम सब कलर आपको दिखा देंगे। And this is Kanni shawl 2450. ये शॉल है, ये स्टोन नहीं है। This is shawl. This is not a stone. 2450 This is इसका the प्राइस shawl. है। 2450 Kanni shawl. मैचिंग करके यही वाला See the back side so that you can make out it's a pure Kanni shawl. Weaving one, not printed. 2450 प्राइस है।
These are all from Kashmir. All the winter collections we are showing you are from Kashmir. And this is its own blouse. ঠিক আছে, এরপর কয়েকটা শাড়ি আমি কম রেঞ্জে দেখিয়ে দিচ্ছি। অনেকে গিফটের দেওয়ার থাকে তো, কিন্তু কম রেঞ্জ হলে কি হবে, অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি। And बहुत बढ़िया साड़ी, yeah, and it's a regular wear saree. रेगुलर वेयर साड़ी आप देखिए, गिफ्ट के लिए भी बहुत बढ़िया जाएगा। Exactly. You can gift बांधनी के साथ कलमकारी 1650 1650 is the price. पल्लू इसका है See, कलमकारी, see the kalamkari. पूरा कलमकारी, नीचे टासल्स लगा हुआ है, कलमकारी है, और Zari भीतर है border. बांधनी। Yeah, and zari border is there. इसका 2-3 कलर आपको दिखा देंगे, गिफ्ट के लिए लगेगा तो जरूर लीजिए। ये देखिए, Prices? खुद के पहनने के भी लिए भी है, 1650 is the घर price. में भी धो सकते हैं। Exactly. Washable. And now schools and college and offices are reopening, so you can wear these type of sarees over there also. और घर के आके धो भी सकते हैं। Exactly. और इसका ब्लाउज पीस This is its पूरा blouse. कलमकारी का ब्लाउज पीस है। पहनने के बाद पता नहीं चलेगा ये 1650 का साड़ी है। Exactly. कॉस्टली लगेगा। Because those who the shop go थोड़ा regularly बहुत to school to pick and drop their child in office, over there this is a very good choice. দেখো, কলমকারীর সঙ্গে বাঁধনির কম্বিনেশন, এই যে Kalamkari and Bhavni combination for gifting purpose. It's a very gorgeous look saree. পাড়েও দেখুন কিছুটা With কলমকারী golden, আছে, exactly, golden जरी बॉर्डर, golden zari टासल्स border. लगा हुआ है, 1650 is the price. 1650 দাম আছে। खुद के लिए लीजिए, गिफ्ट के लिए लीजिए, আপনারা নিজেরাও পড়তে পারবেন, কাচুন পড়ুন, কোনো প্রবলেম নেই। 1650 and blouse this is piece, the blouse piece. Printed blouse piece with zari border in the hand. এটা আমার আজকে লাস্ট শাড়ি না? আচ্ছা, Okay. আচ্ছা, এটা আরেকটা কালার দেখিয়ে দিই, এটাও দারুণ, This is ইয়েলোর a সঙ্গে। very beautiful color. Very সরস্বতী beautiful. পুজোর জন্য এখন This দেখি is a very pretty color. Blue with yellow is a very uncommon combination. Pink with yellow we have seen a lot. ব্লু এর সঙ্গে yellow? Yeah, blue with yellow is a very uncommon combination. ময়ূরেরটা দেখুন, অপূর্ব ময়ূর। See the kalamkari design. And this is 1650. 1650 দাম আছে। এর সঙ্গে স্টোল দেখালাম না, We will কারণ- show হ্যাঁ। some stoles separately. হ্যাঁ, আলাদা করে কিছু স্টোল দেখিয়ে দেবো আমি। These sarees you can book one piece, or if you want to book any other shawl or যদি stole, আপনি you are এই most শাড়ির welcome. সাথেও কোনো শল বুক করেন তাহলেও 10% Yeah, you will get a discount পেয়ে 10% যাবেন। discount. এ ধরুন এই শাড়িটার সঙ্গে আপনি কোনো শল বুক করলেন তাহলেও কিন্তু 10% डिस्काउंट পেয়ে যাবেন। आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर इस साड़ी के साथ भी आप कोई शॉल बुक करेंगे तो। वो देखे नहीं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ यूनिक पीस दिखाएंगे। Exactly. These are unique stones. प्योर पश्मीना के ऊपर उल्टू का, Sorry, ulta. इतना फाइन काम है ना, पता नहीं चल रहा है। This ये is देखिए, pure এগুলোকে pashmina on that zari. একটু এগিয়ে যাও, এটা ক্লোজ আপ তুলতে হবে। 5450 is इसका the एम्ब्रॉयडरी मतलब आरी सीधा स्टिच मीना का वर्क। काम देखिए, आरी मीना स्टिच का। का काम देखिए, एक एक बर्ड देखिए, लीव्स देखिए, this is a beautiful collection of stones. Beautiful. And প্রচন্ড very হালকা। light because you all know that pashmina is very light. এগুলো কিন্তু আমার বাইরে ভীষণ যাচ্ছে। Exactly, we are USA, getting orders Australia. from this outside India. Yeah. People are liking it, and we are very obliged for your love and support. এই যে, এবার। We have got a good response দেখুন। for this type of shawls. এটাই দেখুন, সিলভার, গোল্ডেন, ব্রোঞ্জ সব কালারের, The price is 5450. সব রকম ইউজ করে দেখে এগিয়ে দাও। হ্যাঁ, একটা সুন্দর মেয়েও একটা 5450. মেয়ে বসে আছে না, হ্যাঁ একটা কি বসে মেয়ে বসে আছে, একটা বাজাচ্ছে, ঠিক আছে, ময়ূর আছে, Peacock, খাঁচা আছে, 545. না, এর এমব্রয়ডারিটা অদ্ভুত সুন্দর। Beautiful. See, this is in blue. এগুলো এত ডিমান্ড, আমাকে এটা আনিয়েই যেতে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম। Exactly. ও, আপনারা ফেসবুকটা আমার নিশ্চয়ই Yeah, দেখবেন। please do follow our Facebook আমি page. বলতেই Over ভুলে there গেছি। we have loaded many more winter collections which we are not able to show in this program. Over there we have loaded. Please do follow our Facebook page www.mohiniboutique.com. আমাদের ফেসবুকটা ফলো করবেন, রোজ কিছু না কিছু আমাদের একটা ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও আপলোড করা হয়, তাতে মানে 5টা-7টা শাড়ি, শাল যাই দেখানো হয় না কেন খুব পরিষ্কারভাবে আপনারা দেখতে পারবেন। ফেসবুকটা আমাদের ফলো করুন রেগুলার। This is 5450. Pure pashmina on that এমব্রয়ডারি করা আছে, Meenakari পুরো work.
আড়ি স্টিচ, পুরো আড়ি স্টিচে কাজ করা। Now, হোয়াইট দেখালাম, ব্ল্যাক দেখালাম, now we will দেখালাম, এবার দেখাচ্ছি ব্লু। তো এগুলো তাড়াতাড়ি বুকিং করবে, এগুলো because থাকছে না। exactly we have got a good response of this shawl. 5450 pure pashmina on that meenakari work. মানে উল্টো দেখাচ্ছি, 5450 সিরিয়াসলি উল্টো দেখাচ্ছি। না না না, ঠিক উল্টো দেখাচ্ছি। ও মানে বাকিগুলো ওপর উল্টে নিচে গেছে, দেখাচ্ছি, okay. বাকিগুলো উল্টে গেছে। ओके इसका बर्ड्स तो था ना, वो हाँ। उल्टा हो गया था। ये अब ठीक है, अब जब लेंगे ऐसा करके ही लेना पड़ेगा, बर्ड्स का सर ऊपर रहे, चिड़िया का सर ऊपर रहे। 5450 okay. उसके Now बाद we will ग्रीन, show you a bottle green color. ये लास्ट This है। is also awesome. See, हाँ, ये बस। pure pashmina on that. See the color combination of the bird. খুব গরম হবে। See the color combination because this is pashmina. Those who use pashmina they know how it is. অনেক আমার কাস্টমার আছেন যারা প্রতি বছর আমার থেকে নেন। Exactly. बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हर साल मुझसे लेते हैं, उनको पता है हम क्या क्वालिटी देते हैं। 5450 5450 এটা আজকে আমাদের লাস্ট শল মানে স্টোল ছিল, আজকেও অনেক রকম আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।